Welcome back guys. তো আজি আমি বৰ্তমান আছো অৰুণাচল দুইমুখত যেকি আমি এটা ইভেন্টৰ কাম লৈছিলো আৰু এই সকলোখিনি কাম আপোনালোকে আপডেট পাব আজি আৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক আমি কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো আৰু খানা পিনাটো কেনেকুৱা হ'ব এটো বনোৱা পাছত খোৱা পাছত গম পোৱা যাব আৰু কথা হৈছে এটো আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে আশীৰ্বাদ কৰিছে যেকি আমি আগুৱাই যাবলৈ পাৰিছো গতিকে এনেকৈ সদায় আমাক মৰম কৰি থাকিব জমিনৰ ন্যায় আমি কেতিয়া পাম বহুদিনৰে আপোন নিজানো গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবু তোমাৰ ওয়েলকাম বেক গাইজ তো আজি আমি গৈ আছো অৰুণাচল দুইমুখ কামলে हिंदी तो आप सभी लोगों का स्वागत है बहनों और भाइयों सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे आज सजया कैसी है ये माया धड़के जिया तेरे संग इश्क करी है और आए का इश्क है मरम खानी दिम तुम्हारे देहत सपन खिची दिम प्राणत प्रति पलकत हियारे कोणत ओइरम तुम्हारे दिथक मोर मरमर प्राण तुमी अति उसाहत तेजे तेजे बियपी बुआरा प्रेमर सागर मरम खानी दिम तुम्हारे देहत सपन खिची दिम प्राणत प्रति पलकत हियारे कोणत ओइरम तुम्हारे दिथक ओरे पिया कैसी है ये